Alright. So, asan tayo? Taran. Woo! Ganda, di ba? Para tayong nasa the Netherlands, Amsterdam. Yung Sound Sea Chance. Parang ganito yung vibes. Yan o, may malaking windmill sa aking likuran. Yan na sila o. Di ba? Mga kids. Hi kids! Yeah! Oh. Hey. Let's go there. Yeah. Yun, no? Oo pa. Mga stickers. Mamaya magdidikit tayo. Boss. Information. Hi, good morning. Ano siya ma'am? 350 total vouchers sa Esplanade. Yung consumable voucher nila is 1.5 po. Ako, percent na lang sa gas pa lang po. Yan. So, information. Diyan sa windmill na yan. So, ayan na yung barn. No? Ganda. Okay. Wow, sa maulang panahon. Breakfast tuloy. Brunch muna kami. Yun. Oh, may mga ano pa, may mga hayop pa oh. Tutuwa si Jericho dito oh. Cor! Uy, ang cute ng mga chicken oh. Ah! Anong klaseng breed to? Diba? Yan, tapos parang tingin ko ito, expressway na siguro to sa unahan. Ganda ng lugar oh. Oh. So yun na nga. Ang dami, ang ganda. There are sheep! Oh my God! Oh. Ready go! Ayun oh, may mga sheep pa dun oh. Ready go! Yan, may peacock Sorry. or peahen. Yan oh. Oh. Parang tingin ko S-Lex na to. Or Startol, ayan. Diba? Okay. Oh. Ayan oh. It's a Oo. Ayan oh. Oh. Lawak. Yeah. Okay, so eto masaya. Habang si Coris ay naglalaro doon, yan. So tayo, chill muna, pahinga dito. Ganda nung vibes. Ayan sila. Okay. Ayan oh. So ganda nung lugar. Ayan oh. Tingnan nyo. Wow! Yan. So dito tayo chill. Yeah. Ayan. Ayan oh. May activity sila. Oh, nagpapakain sila ng mga sheep. Tapos duck daw. Ayan, mga duck. Papakain sila oh. Tuntua sila. Oh. Ayan, ayan, nahabol nila yung duck. Yun oh. Oh, papakain sila oh. Mga bibi oh. Yan. Oo, yes. Oh, yun oh. The ducks. So, enjoy yung mga bata. Alright. Ayan oh, pinapakain nila oh. Wala, pati yung mga duck. Ayan na. Yeah. Oh. Napupunta sa fern nila. Ayan. Maliligo naman sila minsan. Plus, inaano sila. Yay. Ginag-room para Oh. Si Jericho naman oh. Oh. Oo. Papakain sila ng duck. Yan. Si Jericho nag-enjoy. Doon sa pond, sa lagoon. Yeah.
Alright. Naglapitan na yung mga bibi kay Corix, oh. Kaya pakain ni Corcor. Hala. Oh, yan. Oh. Oh. Ang ganda nitong isa, oh. Yan, oh. Yan, pati mga isda. Hala. Ang dami, oh. Woo. Mga bibi, eat. That is a male duck. Yan. Here. Ah, kumakain na yung isda. Uy! Yun, oh. Oy, ganda ng isda, oh. Orange, reddish, something. Ayun. Dapat pala Ayun, dalawa oh. binili namin. Oh. Tama na yan. Nag-aagawan nila yung ano eh. Yay. Yan. They're happy, oh. We're happy, oh. Oh. Yeah, that's very good. Ganda, oh. Yay. Oh, yeah. Yun, oh. Kung may extra dalang damit, pwedeng mag-swimming. Yan, pool area nila. Kiddie pool. Oh, diba? Tapos, adult pool. Kasama na daw yan sa bayad. Pagka pa-register. So, yan pool area, oh. Wow. 4 feet. Yan, oh, ganda. Tapos mga parang cottages. Yung mga villa. Kung gusto mag-overnight. Doon. Yeah. Okay. So marami na mga stickers. Yan. Mga riders, mga clubs, etc. So, Marino Rider sticker kahit maambon. Magdidikit tayo. Alright. Ano? So dito na lang tayo. Sa ilalim. Okay. Yan. Marino Rider sticker. Tara, at maulan. So mga hindi pa nagsasubscribe dyan, ha, please click subscribe and also hit that bell notification icon para updated kayo for more vlogs coming out. So again, no, napakagandang view, masarap pasyalan. Old farm, old stead, no, dito sa Pampanga. So ito, pauwi na nga. So bye bye. Old Grove Farmstead sa Lipa, Batangas. Alright, bye bye. Till next time. Yeah. Okay, itinerary number 2, the Beehive. Ayan, oh. Magkakapilag, no? Tapos mag-dessert siguro mga bata. Okay, okay. Okay, bye-bye na. Ayan, oh. Lugar. Ayos. Hi! Bye-bye. Uwian na. Ay, naambon? Baby pa niya mo? Dito.